Zınar telekeşi tabazun gavut nebeste ersevget sauti mekum meyfir informasyon ravaqdabun studi geberatı Irina Raydianol sıbırtay ravaqdı seyrak derci matel. Sesardıl ennavard giyaqa qattoy nebeste sabır zinat segati restoynak fidaunganek batalu nefsettun tes xorzaqçın kutta bibultanat doli. Natsun kultura ama vzajray rest baqaqanin duvay restonu sarxlavcı tıxadistay waqdırsit ekspertun kamis rabat. Rayzer diye arvitsiste sevul efterestek xusari restonu svaletten qırım organizatsi gondırsit ulafen lagir. Завжди вагдерсет хусара масагат ирестона хисат сурирона взаджи фадал терминологион камиса ама ирон адам национ культурон райрастек абазы амкусткен нада фарсет фадал экспертон камиса декка грабат. Я хая дишче тафт саджи дерс фарсет луна факоттой ведунан сасайрак дертета хаюна ацхасак гобоста гундермак. Рабата хайдрайстой дува республикаты кухтарякканжи табибылты Анатолий ама битарты Вячеслав. Ведон эгаз сузахтой форумы апат хайдиштетан. Стандарта има самай евжа нертовта афтежа шага чешбадой ама харази на адамын барлы нахашкан да кыткавы агдалта кыткуамой уулдар самай бауна факанан басадартыр на адама хатсаканавы ой тохош кыттагы май фалай бакушантов май лимбак кушан вот цаганна. Потом я кого масозаниш, когда и балвуркана, мекадунафакана, кумагаша. Тайсараны хасты банысан кодтой насын культура ама взаджи райраст ама баqa qanını qıttaджы анаман qava kayudu va varson am kost kananat. Kamisi vanktan bibılta Anatoli zaxta buznıcını xasta sester kostı xay. Xasta grasajbiran, xasta şevstey, soциалун sektorbiran публикациите исот мена Иронов зага нахмараше десте жеже гав депутатта Иронов зага мараше десте орта Госдумая Ирон депутатта аз хашен хасиме розенаден Иронов зага нахманичи рашевин Иронов зага махов заг ама махот кусам махот подархаям хафта роз машевин Иронов зага мелафта журджистан подекенджистан ама хашадаман ما بونو زخم کد اما شگات ایرستون خیشا کد اما شگات ایرستون دپوتات ایران زاگ نخمه ایستو نفترایستوی ود ما خام شرازن Бибылты Анатолий банысан кодта зарга Ирон адаман дих кананнай амаса проблемата дар код сагаты автохусары дарысты ив. Кезен эфештер бузнак февзагын адамен кештагын рындar лесіме кусынч. Шамай на Ирону загрозна шео, шамай рохтундмала. Шамай лембинек дер ме белдвер тербокусен, вечеген я граматика дер вечен я орфографию дер. На хевшекс энчун мел. Хамчирин бардиме, уч комиссия чист. Хевдунел эштервази. Бибылта Анатолий мабанысан кодта нефсайкаис комиссия ванктрасы хасталавы выдон антискайс кодса кайр саудзасты. Выманымасын асы кодтаджы ахыз кайт саудзан ахаст канан амаза конта так органтырдыгай. Выма арзырта цагатирыстойнак парламентаритыны хасты фадыл. Выма выдонысты Иронов заджынахма ама социалум хызактыцы негативун реакциюет вый фадылдар. Зона мофта Иронов заганис штер проблемата. Agilת Godzanich, problemata шаготирстона, филдарист, хусариристона, ezvi merozinadan. Kad machunam iriston, nekad mach nakhutta giromadam nadikhanam. Kad mach anna problemata nadikhanich nadar khusaro, nadar shagotu. Kad problema ise, vadiron adam problema. Ma kan fandar ma tushiron adam shagot farsu, khusar varsui. Арымбыр давжитан орфайн хасти мараны хас котта на республика хитсауд сардар пухат эриктар. Уерсит самай балвырт хаста арсауи республика кухтар ягад ахор кабаз куште. Ама сармагун дайта Иронов заджа ахор ганж тераз. Хаситан якуд магаска астерн сани вагис Иронов заг баqa qanını amarayra istifadil xasta askutsa kanını qottaja.
ویفستا فوروم یکوست آدار تر کتا بون فتمگسکه رابط فیدار گند ارسد دوامین است سمی دوامین دوونم آست ایران آدم ناسیون کلتورون رایرست کابازه اما ایران وزاج فدل ترمینالوگیون کامیست ایمیا گارخاید فدل دو ریسپوبلیکای امکست کن ناد فدل مازلت پروگرام آتش فارست فدل داغلاته با ستا کوتوی کامیست ام سردرته ناسیون آخاست فدل سگات ایرستون مینیستر سوسیت آسلان خوستار ایرستون پرزیدنت پادشاهادون و نافگانه کدست کنستانتین همان ریسپوبلیکای آخرات امازونا د مینیستر گاسیت ناتالی مازال فودواق در صد رابط سواغه بافسن سریمونی خغدون داکومنتل سک اختا بافستوی در ریسپوبلیکای خیتسا د سردار پوخات ایریک هم سگات ایرستون خیتسا د سردار توسکات تایموراس گوستا گندک اسرات تامیرلان اینفورماسیون را وقت آبون خورزخت اما عرفه نخسته سگات ایرستوینک فیدانگنک باتالون افستونته ایرستون زخل صبر زینات باقا قنل چیار خایده و دونه سدد و فیدانگنج خورزخت چین کتوی خوصر اما سگات ایرستونک اختاری اکنجته سریمونی واقدرسد زوج قوه اما بانسانرسد مازال ایغاو نسانی مگ Президент Биболт Анатолий набастай подсахадон хурзах тайс хурзахчин кодта сагат иресуй нокфидаун ганак батальоны афсаттон служба ганжете каситана республикай служба кодтой минфарас саданаваз деккага мозай дувамин эстамозма хурзах таратыны церемонии уагдырцит завжы қав амарымнық кондырцит хуссар ирестуны территорийма артафар сон фидаун ганак тыхты бакондыл дувын ықсаза зысықасты бонма Биболт Анатолий бонсан коды зага асы хурзах тафытсажы дарлаварцавынц хуссар ирестуны адамы номай کسی تدافیر خودتوی اما آرخکننس فیدان گنجته اخوز اما قباطر زینادن فنده مزارون اشتر بوزن سماخانی بودد آرتتر سرسته جن و قارو که را دستاد استیم فنده خاطر را بودن کد پریزیدنت آفته کد آبونخی شده سر لگوه گفته اما یرم شم بلدیم امش کادمق داون بلدیم هایی نبون که میسی سرازن هایی خیلی توکرون خاطر لکت فنده ما شردراز مشدم شرد یکنم کنم اما ساز مساج از راش دیست ما در و خورزخته و خیمه بخو جسته اما وی ارمست خلمتک خورزخنو فلو بوزنک خوصار یرستونه آدمی Арымбір давжитан арфара котта цагат ирестон алани сарглавак битарты Вячеслав дар ама банысан котта зарга хуссар ама цагат ирестон адам исте ию адам. Ma iju adam shtem, ma zina dur, sin zina dur, karazif ashma kaparit tervaya, ma shmach ahama adam atay iju shtu, kasta baqa ugrashtaje, kasa garim balo shtu, shtrafo kaniz dar Anatoliy Da, tării știu la hamjezine, так никога со карантина се изјават со макан со. Гурдияк Ирон нахмалавды зонаи фидаун ганан операции авазын қоттажы активон хайдистеті хай хуссар, ама сагат ирестон гухтаряк ганжиты гухтай хурзах тарайстой сада дува фидаун ганажы. Арымбір давжеті номай бузнажы нахаста захта раздар фидаун ганак цумайты тамирлан. Уйбаны санкотта захга ахамыстыр, зардыл даринак мазалвақ дырсет фитсак хат. Гобоста гондак усрату тамирлан информацион равахт абун. Ахсан Адамун информационный агентат Россия сегодня с пресс-тур с организацией КОТА в Ифалгата Хусари Рестон Абхазама Сагат и Рестон Адзелун информацион Фереста Миневертан Уалдерцет Корт Фимбалды Зендгон Дуэрезяк политику Норхайджатиме. Пресс-тур Рымны Херцет Пацагадалани ма Абхазы Республикат Хадбардинат Банманел Десазы Сахасты Бунцетен. Фитсак фембал журналистанут подсахадун думай قاقنن اد комитет سردار ولادیمیر شامانویم کس دوامین استماز و رسیاگ فساد کردل کماندا کوتا آبخازم و یرمسد و ساز آوگوست خست رازمای ساوتم اما بانسان کوتا زغگا اوت ساوتن اسفلخات کنن نالیس نردو و ریسپوبلیکای صابرات در فیدار قاقننس و رسیاگ فسادتون گارجن تختم. Говоря об этом, сказать, десятилетии, к сожалению, могу сказать, что оно так и оставляет неоцененным те события в связи с
той политикой, которую проводят американцы и их западные партнеры. Но Россия сегодня уже другая. И мы не позволим с нами разговаривать с позиции силы. События в Сирии показали, что российская армия способна решать задачи далеко за пределами своего отечества для защиты национальных интересов. Сегодня могу сказать, что гарантированно обе республики защищены, от агрессии, исходя из того, что называется соотношение сил и средств. Фаскавказы НАТО-я фсаттун тахтакайфл даркана وڅ проблемای فدل پرستور خادیشته ارزرد توی اخسان آدمون قطعت فدل سوویت فدراسی کمیته سردار کنستانتین کاساچووی مم و بانسان کتا زغگه آخم سیناری دارد ترکو خاصا و دوراسی با قوزن انما قود مازل درایسن. В этом случае на Грузию распространились бы программы военного планирования НАТО. Мы знаем, что на территории новых государств-членов размещаются на постоянной основе новые подразделения НАТО, дислоцируются новые виды вооружения, страны-новички включаются в различного рода программы, нацеленные на сдерживание России. Наиболее наглядный пример – это развитие европейской системы противоракетной обороны, которая управляется исключительно Соединенными Штатами Америки. Все это будет создавать дополнительные линии напряженности на Южном Кавказе. Все это, безусловно, будет означать встречное, ответное военное планирование со стороны Российской Федерации. Это не должно быть ни для кого секретом. و میوالدای کنستانتین کاساچوف خود مگسکه نرر است جسر ماگوند خوستار دزدخت سوه خوستاری رستونمه آبخاز خدبار زیناد بانماین پراتسیس مم سیناتور خود مگسکه گرزستونن یبون نو خدبار زیناد بانماین پراتسیس رو رومن اما آلس قطاگن تا ایردف دیسانو رج دو республика خدبار زیناد سیریاگ آراباگ республика کای بانمات تاوی. Время работает на широкое международное признание Абхазии и Южной Осетии. Россия, еще раз повторю, всеми возможными способами содействует той работе, которая ведется правительствами, министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Я знаю, что эта работа обширна, есть достаточно много контактов, в том числе в тех странах, которые пока внешне никак себя не проявляют в качестве потенциальных стран, признающих независимость Абхазии и Южной Осетии. Так что ваши страны на правильном пути. کاساچوف نمای زغگه خوستاری رستونمه آبخاز خدبار زیناد بانماین و رسیه اردگای ود ایونه گراست قطاق اما نرده سازه وی کرون ما خست کنه یخی مرایسکه خستم کد اداست زیناد فارست آفته سوسیال و اکانومی کن روی رست قطاج در نوجه در ما ایو خم فیلم بلد ژورنالیست دنود خدبار پادسا خط سدیسه قطاق تفدل پادسا خادون دومه کمیته سردار خدیوگ کنستانتین زاتولی نیمه وی بانسان کد تا زغگه پادسا خادون دومه سرماگوند خوستار دزداخ خوستاری رستونمه آبخاز Принимались документы в поддержку Абхазии, Южной Осетии, выражалась солидарность и так далее. И это не всегда совпадало, особенно в 90-е годы, не совпадало с мнениями официальной Москвы. Когда вообще в России президентом стал Владимир Путин, то времена начали меняться. Сменилось более рациональной точки зрения, что право нации на самоопределение, оно во всяком случае никак не менее важное, чем пресловутая территориальная целостность, и присутствует во всех документах международных в качестве равноценного принципа международных отношений. Престура программай фалгатта вагдерсед бира фим балтата. У мевалдай ма журналистен фадатвед ахсан адамун информацию агентад Россия сегодня редакции Бабарак Канен сран феттуй و Россия ивэл популярун дар агентад журналиста код кусен свой. Тедет роза соците Марианна техтаджони информацию равахт абун. Низ растегл баракканен эма адам ана нирзинад багаканен ахамуя сайрагнасан нагурат вахтсавак диспансеризациян. Ватсестея варасяк специалисты. Баскарстатам арбасавнаты хай поликлиникаты докторта адам марвитин схунанга хатата ама кудбанасан кутой автомай диспансеризации расавну анна манкавак.
Диспансеризацию энарг медицинун боскарскацинесану адам наніздинат باققنن ما يفيدار كانن آسوق تاكتا كومكوما در باستو آدم فل درست صارديما نرو كونسارد تيمب آل خطا ديماغن فادت ندات يا نانيزدينات ما انبالون قستارت اردارنن دیسپانسریزاتینسان تاو نیست سازگنانی سومیراز در رابرک کنن کد خیستر کار آدمن آفت سولتن در ارتدامی یولر دگن ریسپوبلیکای آل کار آدای مکتن در ریسپوبلیکو رنچندون بالیکلینیکون خواهد ایمیاک دیسپانسریزاتی واتست و رسیاک فدرالون مدیکا بیالوگون اگنداد سپیسالیسته آتسبون تو بالیکلینیکات دختر تا آدم مرویتن سخوننگه خط تا آتس باسکرست مرباط سونت خی سولتن تا دیسپانسریزاتی وقت سوزن سولت رنچندون بالیکلینیکای فتساگل سکرست سوزست سابیدت قوملگانی نکته смотреть и не замечать, что что-то происходит. Но когда врач осматривает и находит выявленное какое-то пограничное такое состояние, и вовремя мы принимаем меры, это очень важно, особенно для молодого ребенка. Даже до года они моментально меняются в месяц, одни изменения, растет и так далее, и так далее. А когда профильные специалисты помогают нам наблюдать и следить за здоровьем, и помогать вовремя реагировать, это очень важно. Поэтому и как педиатр, и как мать я рекомендую прислушаться к советам своих участковых, своих врачей. نیم بستکته آلچی در انم قمرات سا دیسپانسریزاتی دکتر تا پیدیاتر تا کورگسته نیارج تایتسمه باسکرست مرباط سویسه سولتیمه ایمیاکسیس که دیسپانسریزاتی و انانیز دیناد پروفیلاکتیکه اما انانیز دیناد متا کتفندید سسته کسن نی بیتیرینا میدوترینات اینفرماسیون را وقدابون Кустата фесты цыбыр амғодыма. Аражды тарывнал тойна город биравалазгон хазарты кәртіті харзарыстадыма. Удонуал наридеген капиталу näst салса көтой Сталина өңгіл дуа хазары раз территории. Цхинвал администрации коммуналной службы тафест Сталина внгл садады кагам ама садады вынырты кагам хазартрос карты та харзарастады кустатам. Автомай цалца канчта сахаславарцы хаст көтой цалдар бума. Ацы территории тарага удысты капиталу най цалца канинак дуа министра самазы цымазалта қомасы хаст каной. Вудон программай фалгатты кустата кунт саунцей тапкай ама карты та асфальт кан марывнал той сарды райдиана. Работы проведены в основном это выравнивание территорий придомовых дворов, засыпка щебнем, отсыпка щебнем и асфальтированием. Соответственно, там, где есть обустройство тротуарных дорожек, площадок, вымащивание площадок. Вот это основные работы, основной объем работы. Тиота Юрины хастам гаскаудон бацар хайдыста асфальт кун цикарты тарцауй. Будон маввақ сывалаты қаузан фазуатта дар имбалун вогма арканыныл. Ахан кусты тама бакон дырсыдысты горатан дар микрорайон дар кудзаға микрорайон Нова Московский харебаты сақа ама Сталин өңгтыл. Горат администрацийны вскуды вару магаска ацы кустарттар дар конт саудзан. Цотиты Фатима харебатарныл мамытаты Геннадий информация равахт абун. Костета консавен сырт темтей невзбаверені савахс растеже нیم бестак удухт бинон тедеркей баудзест нок харзарс саренуат хисау. Хазарол нридеген фетис агост бен аражды тархайд бенат феттен авацха сект булт Эльвира. دساز رازمند دوامینستم از آوگوست خسته رسته جد خزرتن پرخ بدون متیس تخینوال رایون کوستای قو استالین ونگل سپر دسم خزار در بست خالصم بل سال در نمجه خزار پرخنتل مرات دست دوات آنجه در اما کرومن پرخ گوتوی ارمست خزار خیتسا قدوخت شامیل فصفستی خدک اما بینوی نگ در گرزیک تفدنات فرکوتوی سفرت در وی فست ساکوتوی واتسار امسن کوتوی فدمیتم و تت صوت ارمسن قدوخت شامیلن انسون نو Gene o da kulturzen tank asas sisteme odalar şevest afordagi. Mamah rastasın orada kadar ser tekrar vezun tekrar. Havdu rastasın keldi ştab. Ma vi pelgay asastimel de kaltui. Feseftan nas buzdan vaqt. Ma kuch kuch yerol kedeva. Ma hadi ko fesefela bula fesefi fesef persuyer. Ya vi axam nas takutina sen albezler.
Կուդուղթը բինունտան սամուրտը ամասինան իզդինոտ վեսավ դստվծը խաստը, ձավգոր ռաստագվազով նիզը ֆաստա ֆարուն իացորդեոխիցան շամիլանյա բինույնով, դասազը դարխը խազարախիցավ կաստկուտ տա ալը ինստանցի թամդար, խաթըտ ծամայն սարազու եխազար, ֆալապատ տարվըդ ձաղալը. Я проблема фадал кутухта шамил бахатат республикайны не кухтаря годмадар. الساز فدير بتسكت الساز فرقت كنت نبي ورثت هوش بس خسته يسول دي كود بالسر بدر بير فرق سفيد اثر ما خبر زخت ما سراز زخت بوداش ناي إذا ما كودو بس بيلاقي سفيد تو زخت ما اول سفر قامل بيبلو بريقه وتفرق فرصه خش سبر تفيق خورس عاص درجي برتكوس زادن نربالي ما در اینترس خزار واقع و ما كنت جالس اینطور كنت حوض فدرال Խածար արազնը քուստ կունցավը ծրտիմբթայ ռիդական վոլֆացիս աղոստբն ապատ հացրաստաճը բինունտացար դստը կնդագովարտը ռաստակմա արաստման գողոստը նորնոք խածարը պրոյեկտուս ծրֆազոտիմը վձանձը ծպոր խոթանը ամման բնոթուձան ալքե ֆոգդար զաղը նոք խածարը խիցով դբլ տերվիր ամեդուտերինատ ինֆորմացիա ռավախտ աբուն Qalzagama Rayzerdiya Arvitin Saulov terastek Saudinci был. Озагдун сабля горце хисау битете Эльбрус Руаджа Хусар Рестойнак Савалаттан Қарым организация гондырсыт улафан лагер. Фитсаградуал улафымма арвестерседесте сацалун ығдавай қаққа чинасава ахан бинунты Савалатта. Навзбаварани свадун ир талмантима фастама тайрыздақсысты сарай гүрімбастам. Qarım ərdak soqadaq fəstəmə və Rəsiyəs kundma kurazdaqt və naadamən fəzdənd xuzdar faldətdə. Arvılazdar atsı bəstəyirə suğut bənətdə bovlafının. Aftavat sazdar. Nim bəstaq biti teyl brusa farçı. Xistər karadami məqarım məulafın mətsəvənsına kəstərtədər. Uyams organizatsı kodda sıvəllətdə ulafən lagir. Əməyə vazaqdun sakla gurt sayduərtdə və rəxbaygum kodda xusari rəstoynak sıvəllətdən. Ərtək orada alkat seydərtsə porfon sıvəllunu duad az bunu. Ənəfi ruhgənən rəstəgar vitsistə Saudinci zəbəlil. Nərə rəstəcə qarəmə izdə Կակուրտ Ուլավս օրգանիզացի քաննը կոտաջը սայրակ դարոդ ցամայ ֆծագրոդ Ուլավմա արվիտոյ սոցիալուն աղդոյ կողկաչինացավ ախան բինունտը սվալատը Դու ոզրոզմ հորդը մրշիդստի ցածանը սվալատը Բաուդոնը նոմ բնոտ տերնավդի ֆալացն սասարլավակ չի վիդի վերթա ռամզան կոդիրով վիցն ախան բնոտ ռոզեր ստավելն ասխեկտանդեր Բաուդոն Ուլավդստան մամանեմ մասա զարդեվət ֆազնզան հոմոնա խիսվելատը Hordem şey de hek marşavi. Udunun cebinot tervennevedi mohan tacis. Me hedef aslan mezar devte bozuldu. Şunu khas kuttum prezidentime. Bibili fertime men vi nkhas bombarsto me raydet tamaraz. Բոնը ֆատ քվստարցդլան բնակ դենջը զխինային ալխոզուն սպորտիվուն կաստետամա էքսկուրսի terastag սվալատարոյ սումայսստենց ավդերդագլ սարոզենց ֆալտարանտա բոկանենց խարզադա խուդան ամա վեյ ֆաստարոյդավը խիր խավսան ռաստag Շդստան խուրզ նոյստոյ ուլդար ջաբախ մացան վախադա գուտկավստովտայ ուլդար շին կաննջ պոզգա կաննջ դոնը բմադար շամբոյդոնջ научную культурную программу дарудженис в общем юлдар Ջաբախ ստավ Ավզոնգուլավ ճտզարդամա իվոլտն դարձավը դենջը զխինային ամա ախուդան ֆաստասի պատտար ացանց դենջը զբլմա Ամսայրaq ուստարզ դաղցավը սվալատանանիս խալցայ սիվտուն կաննը qotdogma ամասը խարինակ ծծատա կաննց նատուրալուն պրոդուկտայ ախսրալ խաննց իու ֆիրմայա ֆդыз խալդար բարակ ծավլան բնակ ախամ ակտիվոն ուլավտրաստաջը սվալատա qomavui ֆիրդախչն ամավը մագասկարոզ զուկ տասակուսլան бынак դորնց самай сывалаттан ва амбалун харф Нет у нас, чтобы у нас идея два продавать товар. Человек не покупает через день свой товар для детей. Սվալատան սազարդամաթն կցանց էքսկուրսիթա ամասնումը մագասկ օրգանիզացի կունդրցավնց բոլցիթա qarəmə rəsuxtar ամացımı disundar bənattam avtomoydun fastama sarayguran bastama razdaqtıstı armast xurstалмантимана falama qarəmə истории фадыл xurзунun зинаттимадар Дорогие мои гости, я очень рада была сегодня с вами познакомиться. Спасибо вам за терпение, за вашу воспитанность. Низкий поклон вашим родителям, что они воспитали вас такими умненькими, такими послушными, такими грамотными и сдержанными. Спасибо большое! Դենջը բլբոլաֆն սվալատան ալխոտեր վայ փայդա վի խորզերդան ֆազանը վդուն անանիz դինատ ամազարդայվագլ ավտավացը խոտեր ամանակաստերտեր qalza գերվիտն սարաստակ qarəmə ulafan բնատը
Կոզատը ձերասա կոկոյտ Ալեքսանդր Կոստակոշտը ինվարմասուն ռավաղտ աբուն։ Նբստը էրձղազդեկ զինət դիմə բազունգավը վնդոն խərզադad բանկарын ama seneniz zinat unikalun xoskenen donais fidarkenen. Axan fadat asıbun tefezenzeni sermest xossari restona adamenne falama Россия Федерации сержетендер. Mineralun don zavvaq sevzeni sermagun bazaradon markayime. Tема adartarkənzən navatxassak biteti irine. Խուսարիրոստոն ունիկալոնու ըրմաստ երասուղձինադայնը ֆալամազն գոնդույը ըրձուն միներալուն դատտայդար խուսարիրոստոնը ուդունեն սանը մացուբիրա իուլզն գունդտար միներալուն դատտայսայի ու ձավսուար սավետոն դուջը ացու դոնվեդ իուլ ֆլդարցը միներալուն դատտավայցեդ ուդունայսայի վադ ազադարғы սուար վadzən կստատ վաղթա ըրթա միլուան բուտլայ ֆլդար վմենյա ուվել թաստը ունիկալուն պայդաձը կոտե աղսանը մետան կտենիստան խոս կանանը qıttacı meditsinun zunətdə kandidat xitək katımarina bir ərəstək səyraq doktorey fəkus ساناتوری زاوه و خورس خود کنه آدم خوز کنن ما کد سدست رازدار ساویتون سادیس آلرتای. В основном принимали Россию. Но местных не принимали, не было уже местных. В России приезжали прямо, тоже не всем мы могли предоставить путевки на месте. Работали с большой перегрузкой. В старом санатории нам даже приходилось арендовать территорию Тбилисского лагеря 31-го завода, чтобы там тоже их размещать. Ну, а потом мы уже построили себе 9-этажный корпус. Ну, основным лечебным фактором была вода. Дзаусуар. Mineralun donzau ya خوز کنن مینیجو تنفی سرفت آبون در آسق تقبافی داررصد رج و من بچی گورسک کورارتالوگی زونا دیکتاسن انستیتوت س باسکرن زینت تسارستوی ودوم مگس کدر زاو ساناتوری رازدار سیراک دختر خیتک کاتمارینا این خستم گسکه آتسدون آدای ماجه ارگانیزم بیره پایدادرو زنگود یسینتوکی سیمنات ستایدر اما ادزوخ کن وازای و دوی فادا دته آخسن اما تنگ تنیستن خوز کننن و من در این مینرالون دتیم آبارگای و من یتوکر او ما یک اسلوت Сила этой воды в том, что очень многие страдают и страдали с пониженной кислотностью, заболеванием гастрита с пониженной кислотностью. Кто студент, он вовремя не употреблял пищу, кто на работе не вовремя. И вот эти факторы все вызывали пониженность кислотности и до нулевой доводили. А эта вода в течение месяца, которую они отдыхали, уже восстанавливала эту кислотность. И таких вот очень много в Союзе. Эссентуки 17 и вот Дзаусуар. Но по этому составу Дзаусуар он более активный. Он превосходит. Превосходит, да, превосходит. Mineralun datta wadzan tsig bakane nefestiyagan irmast khusari restonana falama wa Россия Федерации сержитан در فادات و زن نبست ارز قزنک زینت دیم بازونگه و ونن دون خارج آدبان کارن همسا ادنی زینات اونیگالون خوز کنن دونه فیدار کننن مینرالون دونزا وقت سوزن بازار دون مارک آسان نایبن آت مارکای مما وقت سوزست اندر سوادت دت در سرا وزک باز سرخایتات سمی دون رمست یا خوز کنن اول تمافی صفا فلما سباق قنا زفگار رستج در اما پایدا و انانی زینادن سوادون رایسکای دون لمبنگای سغدک سو فلا یمیدک بازاین سپت پایدا میکرولیمنت ده آفتمان اصف بیره فلترتت دون عادل ساخورسته اویدر مینرالون دت بیرسته فلا خوصاری رستوی ناگدون زاوسا نایتاو ایونگ آخم بیتی تیرینو کزی تازمت اینفارمات راوغ دابون İnformasyon rağdartarkənin sportu xəbərdə. Райсом 12 июля вағдар сәвзен сәгат ирестуналани кубока финалун қаст. Завжыға футболун скола юности стадионы фембалдысты Цхинвал Спартакама завжыға команда Щита Сити. Хусар ирестуйнак футболисты күрексті спорт оржытай самайыр сауи қастма, ама бала уйса фарсма. Завтра состоится финал Кубка Осетии 2018 года между командами «Спартак» Цхинвал и «Щит Осетии» Владикавказ. Это очень хорошая, сильная команда, там играют опытные игроки, прошлогодние обладатели Кубка Осетии. И так как я говорил неоднократно, у нас стоит задача в этом году выиграть Кубок и стать обладателями Кубка Осетии в этом году. Хочется сказать, что финальная игра, финальный матч состоится в городе Владикавказ на стадионе «Юность».
начало матча 16:00. И хочется попросить болельщиков футбольного клуба «Спартак» Цинвал и всех любителей футбола, чтобы приехали, поддержали команду, поболели за нас. Так как поддержка болельщиков, любителей футбола для нас очень важна. Ama karun battene bazunga kendistem doğunistem yolun beste bunu hade berekkenen time. Znavra rayonu vedzeni sirt bonğad vel defaqarmat buna erteni vxsavstas gradus irt bonğad vedzeni zav rayonu dar vel defaqarmat buna idun faras vxsavstas gradus Axan bonğad vedzeni skvay saydar vel defaqarmat buna erteni vxsavstas gradus Leningor rayonu dar irt bonğad vel defaqarmat buna erteni vxsavstas gradus Axan bonğad vedzeni na respublika stolitsats Xinval dar vel defaqarmat buna erteni vxsavdovni gradus Ахамедестен информацион службе босатте гундермаҷита ало бондерн ва сардовозат хурс хабар тефадемал нарадун филм балме эфира. Харц